वेलकम टू ओडिया स्टाइल ब्लॉग। आज ब्लॉग कौन आम काली रथयात्रा अच्छे आज पा भोगराग आसो किए किए अच्छा मुझे देखा दूसरी ना अच्छा रवि आसो देखिपार किए देखिपार या को चिन्ह थे आम वीडियो कहते आसबेनि बोली कितु आसती ये सोमनाम ये सोमनाम पूरा बहुत बहुत सोमनाम चलते लेखा लिखी आरंभ करवा चलते लेखा लिखी आरंभ करवा लेख हाँ ये चलते आम देख हाँ रागवे हाँ जीतू ना रवि लिखु रवि कैमेरा आन प्लीज देखा रवि कौन कौन लिखुंट उखुड़ा केतटा लिखिल उखुड़ा दी तीन टा हाँ दीटा लिखिल ठीक अच्छे खई 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 गोटे खई खई हाँ पुणी आज गोटे पुणी मेन कथा है बाबा को आज हापी गोटे से आम देखा ब्लॉग पूरा हो चलतु महू गोटे लिखिल तापर कौन हम दही देखिला रवि को पचारिया बहुत डिस्टर्ब होची कारण चिल्ला चिल्ली कर रवि धूप काठी 2 पैकेट उखुड़ा 2 पैकेट खई 2 पैकेट महू गोटे दही गोटे पैकेट प्रगति क्षीर गोटे पैकेट आउ कैमेराटा देख गला कौन लिखा मु तो जानी आम जीवु से सब पड़ेगा कदली बानेना बानेना बाने कदली ना नड़िया पा कदली गोटे कांधी माने 6टा बुंदी बुंदी तापर नड़िया बुंदी के आनियो जितु भाई नड़िया 2टा नड़िया 2टा तापर आउ कौन सेव बुंदी सेव बुंदी सेटा जितु हाँ जीतू बुझीदेवे आउ कौन रहा आउ तो गिफ्ट जरिपा रथ नागियो पा हाँ बंधा तो हम हाँ सारे बंधा गिफ्ट जरि लिखि दो गोटे गिफ्ट जरि गोटे लिख गिफ्ट जरी कौन भाई एगो रथ नागियो ठाकुर बसवे कोठी लेख लेख गिफ्ट जरी अबे चिक चिक जरी हाँ चिक चिक तुम तो घाटी ओडिया गिफ्ट जरी अरे भाई कौन ये तो अधा इंग्लिश अधा हो से जाओ भाई लिखिदे धन्यवाद राशि मुआ राशि तेल तो अबे मुआ कुआ हला ओ राशि मुआ लड्डू लड्डू अरे भाई पागल छोटो साइज ना बड़ साइज हाँ छोटो साइज ना बड़ साइज तमें जा आनी पाइबो राशि मुआ तापरे राशि पड़ेनी तापरे तापरे गुआ घिओ गुआ घिओ गुआ घिओ नाच होटी ए गुआ घिओ केतरा घिओ गुआ घिओ 20 टंकिया दुर्गा घिओ ना दुर्गा घिओ अबे अबे दुर्गा घिओ लिखिया ना गुआ घिओ लिखि साइले कौन खाइबा ना कौन ठाकुर टिप नागियो पा अरे लेके गुआ घिओ तो भाई अबे दुर्गा घिओ लेके दुर्गा घिओ बे गुआ घिओ ए रवि लिखि देछ भैया मते कहि रसी ओ आइले ना मैं घुमिटा मारन भाई लिखु जोंडी भाई हां भाई भाई तुम मने बेइज्जती करनी भाई मला आउथले जानती हो भाई अरे भाई सेट्टी की सेट्टी कितना हैला हिसाब कर दियो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हां आउटे कौन कौन 14 केंदी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउटे कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मान 13 आउटे कौन कहलो को हैप्पी वाटर माने को ऊपर को मारंती नी स्प्रे हेरा आनिए की हां स्ट्रॉ स्प्रे आनिया स्नो स्प्रे अरे बाहाघर को जाउछु हेरा रथ चे जाउछु ओटे बाहाघर ए आ पेपर
ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ମୁଢ଼ି ଫୁଟାନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖାନି ଚକ୍ରି ଆବେ ଚକ୍ରି ବାଣ କୁହା ହେଲା ଟି ମନା ହେଲା ହଁ ବସ ରହ ଆଉ ଟିକେ ବସ। ଆମର ସବୁ କାମ ସଇଲା ତ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଭୋଗ ଆଣିବାକୁ ତ କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ତ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଆମେ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ସନାମଙ୍କ ଘର ସେଇପାରୁନ ସନାମଙ୍କ କୁକୁର ଦେଖିପାରୁଛୁ ସନମଙ୍କ କୁକୁର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇଟା ହେଲା ସନାମ ଘର କେଉଁଟା ଆଉ ସନମଙ୍କ ଷଣ୍ଢ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ହଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଉ ସନାମ ଏଠି ଭଡ଼ା ରୁମ୍ଟି ଭାଇ ସେଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସନମଙ୍କ କାର୍ ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବାଟି ହଁ ଏଇପଟୁ ଆମେ ସିଧା ଯିବା ଏଇଟା ସନମ ସ୍କୁଟି ଚଲାଉଥିଲେ ଆଗରୁ ଏବେ ଚଲଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ମିଛ ଆଉ ସନାମକୁ ସାଇକେଲ ସେ ଏବେ ସନମ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସନାମକୁ ଟନ୍। ସନାମ ସାଇକେଲ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏଇ ଦେଖ ସେଠି ପାରା ହୋଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ସନମ ଆଗରୁ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ ଏ ଭାଇ କୋଉ ଗଛ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବାହାରି ଗଲୁନି ପୁଣି ଆମର BMW କାର୍ ତ ଆମ BMW କାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୋଗ ଆଣିବାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଚୁତିଆ ଦିଟା ଆଉଛନ୍ତି ପଛରେ ଚୁତିଆ ଦିଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ BMW ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏ ଘରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଘରଟା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଘରଟା ଇଏ କ'ଣ ବସିଲୁ ଏ ତ ଦେଖୁନୁ ଗାଇସ୍ କେତେ ଷଣ୍ଢ ଗୁରା ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବୁଝିଲୁ ବୁହା ଶୁଣିଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା କି 400 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି କାଇଁ ହାଁ କାହିଁକି ନା ଚାଲୁନି ଚାଲ ତ ଗାଇସ୍ ରହିଲୁ ଏବେ ଦୋକାନରେ ଦେଖାହବ ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଅଧା ବାଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ତ ଗାଇସ୍ ଏ ଷଣ୍ଢଟା କେମିତି ହଉ ଦେଖିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଥିଲା ବୁଝିଲୁ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଭୋଗ ଦୋକାନକୁ ତ ଗାଇସ୍ ବାସ୍କେଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେତେ ଗେହ୍ଲା ପୁରା ଡିହା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ବେକାରିଆ ପିଲା ପୁରା ବାଜେ ପିଲା ଦେଖିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇଲିନି ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ କେଉଁଭଳିଆ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେଲା ତ ସାଇଲ୍ ହଁ କି ନାଇଁ କହିଦେ ହଁ ତ ଗାଇସ୍ ବାସ୍କେ ଆସିଲା ତ ଆଉ କିଛି କହୁନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗର ଦେଖା ସିଙ୍ଗର ଥାଉ ତ ଯାଅ ଦେଖ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଥାର୍ଟା ଥାର୍ଟା ଭଲ ଥାର୍ଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ
ଖାଲି ଅଛି ବା। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ବାଇଗଣ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆଇଛୁ। ଦୋକାନ ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି ଦୋକାନ ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ହଉ ମଉସା କହିଲେ ଦୋକାନ ବାଲା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବେ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଏ ସମୟ ଆସିଯିବ ଆସିଯିବ ହଉ ଆଉ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ହଉ ଆଉ ଜିନିଷ ଅଣା ହବା ପାଇଁ ଚିଠି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଣା ହବ? ମାଇକ୍ ସାଇଲ୍ ନେଇଯାଇଛି। ମାଇକ୍ ଥାଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ନା ମାଇକି ଭଲ ହଉ ଥାଉ ଥାଉ। ଶାଶୁଙ୍କ ଟିକେ ଯିବା ଶାଶୁଙ୍କ ଘର ଦେଖିବା ହଁ ଚୁଇଙ୍ଗମଟା ଖାଇବାର କାରଣ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆଣେ ନହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆଣେ କାମ ଅଛି। କାମ ଅଛି। ଫୋନ୍ କଥା ହଉ ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଆଣେ। ସିଆଡ଼େ ରଖିବା ଯାଉନି ଭିତରକୁ। ଚିଠା ଦେଲୁଟି କ୍ୟାମେରା ତୁ ଯାଉନୁ। ର ସେଠି ସଫା ହେଇଛି ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି। ଖାଲି ପାଦ ଅଛି ନା ଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେ। ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ରେ ପୁଅ ତୁମର। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରଜ ଧରିକି ଲାଗିଛି। ଭିତରକୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଭିତରକୁ ଗାଲୁଆ ଶଳା ବଡ଼ବାଡ଼ ସେକିବି ତତେ କେଉ ସେଥିରୁ ଆଣ୍ଟିଥିଲେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଜାଣିନୁ ମତେ ଡହରା ଦେଖୁନୁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖୁନୁ ଇଏ ବି ତା ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଆଣେ। ସିଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ଯାଉନି ଭିତରକୁ। ଚିଠା ଦେଲୁଟି କ୍ୟାମେରା ତୁ ଯାଉନୁ। ର ସେଠି ସଫା ହେଇଛି ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି। ଖାଲି ପାଦ ଅଛି ନା ଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେ। ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ରେ ପୁଅ ତୁମର। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରଜ ଧରିକି ଲାଗିଛି। ଭିତରକୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଭିତରକୁ ଗାଲୁଆ ଶଳା ବଡ଼ବାଡ଼ ସେକିବି ତତେ କେଉ ସେଥିରୁ ଆଣ୍ଟିଥିଲେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଜାଣିନୁ ମତେ ଡହରା ଦେଖୁନୁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖୁନୁ ଇଏ ବି ତା ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି। ଅଙ୍କଲ ଏବେ ଦେଲେଣି କଦଳୀ। କଦଳୀ ନବା ଆରେ ହାଁ ଗାଞ୍ଜା ଗାଞ୍ଜା କ'ଣ ଗାଞ୍ଜା 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 କ'ଣ ସମସ୍ତେ କିଛି ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ମାର୍କେଟ। ତାପରେ ଆମର ପାଳି ଆସିବ ଏବେ ଅଙ୍କଲ ଆମକୁ ଦେବେ ଚିଠି ପୁରା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଦେବେ।
देखियो सब कौन देबे हम लिखी के दे दे। चलो देखो अंकल चिट्ठी देखले अंकल चिट्ठी देखले अंकल चिट्ठी देखले देखो चलो अबे भीतर को राम कौन राम आंटी गोटे अछन हाँ अरे जाई परिबो सेठ तो हम सेठ हम आसले छिड़ै छिड़ै से डाकुचन तू जाओ जाई परिबो नड़िया दीटा नबा देख जोड़ी पानी अछि नड़िया दीटा ब्याह कर नहीं जाओ किणी की ना गोटे दुर्गा ये 20 टका गोटे दुर्गा की गोटाए गोटे 20 टका दे दियो हां दे 20 20 टंकिया लिखिछ दुर्गा की हां 20 टका तो हां 20 टका लिखाई ना 20 टका नड़े दी काई लछ तू एती हे गेला तो देखे भाते हमर बे दियाई सैलानी एडी देखो स्नैक मेरीगोल्ड बिस्कुट पूरा खुआई छी गिफ्ट जो ए जो चिक चिक जरी थाई म ठीक है हां गिफ्ट जरी जो ओ रखना सेटा चिक चिक जरी अछि गिफ्ट जल्दी एटी पूरा स्प्रे मिल जे एटी काई स्नॉक्स नो नगो तो याद गोटे पैसा नाही काली पैसा एते कोन आइबा हम एटी अमूल बिक्री होसी मो साहेब दुकान भीतर जाइछंदी देखि भाते दुकान पूरा लंबा बाहर आड़ छोट देखा एडी का सो एटी इन्नो पैसा बोले 60 टका बोले मिक्सचर पैसा बोले 60 पूरा ठंडा आ भीतर सब ठंडा আছে कोनडा फ्रिज पूरा ठंडा अंकल कौन आनुଛନ୍ତି के जानी आगे आगे से जरी सेटा ही दरकार थिला दुर्गा घेरै था तो एटा डालडा घियो एइटा गोटे गोटे तो ए जरी द एटा रेडी आउडा देटा पाइबनी बास हमें गोटा ही लागिबा थिला गोटा ही दरकार हेई जी गोटा सेटा ही जो सेटा खाली ठाकुर को दिया हो ए जोनी अरे सिंदूर लगी जाई से जा लागो सब हमर पैक हैला ए जरी भीतर पूरे नहीं जा मैं बैग आंदू हम को स्नॉक्स नो ले आवनी कितना 190 190 टका पूरा मिसे की धीरे धीरे और स्नॉक्स नो मुकम ना पूरे एठी पूरा दीप बनाई के रखा है एठी मौसा बहिचंदी एठी हमें 50 चॉकलेट एठी एठी सेलो टेप केते गुडा हां सेव गांठिया बूंदी ए थाली तांको दे दे सांग से बाहर छिड़े छे रुद्राक्ष माला शैम्पू मिलुचे सेठी शैम्पू आरी पैसा सटेज हो एबे हमको से कपड़ा दिया हबो हां से स्टाइल वाला जो हां सेटा सेटा गोटे दे से गोटे को 60 टका उखड़ा ने आउट पैकेट दी मुकुड़ा मुकुड़ा मुकुड़ अछि मुकुड़ा फुकुड़ा पूरा रेडी हो गया जापटा जाते चुट्टी बड़ी जानी आगो आइतु कुकुरा आउट पैकेट दी दियो एटा केते एरा कोडी होय तो उखड़ा नाली उखड़ा नाली आओ एगुड़ा गजा ना कौन कहते गली पड़ा औरटा कोन गुंदी गजा गजा एटा आरिसा पिठा सब अच्छे आरिसा पिठा एटा एटा केतना आनी पूरा पूरे ए गजा 20 टका और 10 टका आ सेती की था 10 टका एटा बासना वाला 10 टका धूप काटी 12% बड़ा बात कम पे दो 300
ସେଠି ମଉସା ବସିଛନ୍ତି। ସେଉ କାଇଁ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ବା ସାଇ ଶୁଭମ ଘରୁ ଅଣା ହବ ମାଗେଣା ନେଇ ଆଇବା ପଇସା ପଇସା ଲାଗିବ। କେତେ 70 70 40 ଟଙ୍କା ପଡିବ ସେଉ ବୁନ୍ଦିରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜରି ହେଇଯିବ ଆଡଜଷ୍ଟ ସେଉ ପ୍ୟାକେଟ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଆହଉଛି? ଦୋକାନ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲମ୍ବା। ଅଧ କିଲୋ ନେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଏଇ କଉ ଇଏ ଜଣେ ଧର ଜଣେ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା। ଜିନିଷ ଆସିଗଲା। ଥଣ୍ଡା ଏଇଠି ସବୁ ମିଳୁଛି। ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ନେବା ପଇସା ଅଛି? ନା 100 ଟଙ୍କା ଥଣ୍ଡା। ଆରେ ଭାଇ ପଇସା ନାହିଁ କେ ହଁ ଛାଡ଼ ଚାଲ। ଆହୁରି କେତେ କଣ ଆଣ ନା ସେଉ ହଁ ଚାଲ ଯିବା। କ୍ଷୀର ଦହି ଆହୁରି ଅଛି। ଦୀପ ହିପ ଏଇଠି ସବୁ ମିଳୁଛି କଳସ ପଇସା ଦଉନି ବା ନଡ଼ିଆ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଚାଲ।